पत्थर काटे तर तर आंठू घंटी सम्मान हमर पंडित मंडली मोर गुरुजन मंडली गुरुजन मंडली मातृकल्पा भगिनी कल्पा माँ ओ भौणी भौणी महिला समाज आशीर्वाद कांक्षी मोर छोट बड़ पिला मान श्री श्री नीलाचल निखिल कल पाला गायक परिषद बंधु मानकर पथ को अनुसरण करी पाखरे स्वल्प समय भितर हमको अनेक कथा कहबार अच्छी पंडित स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंकर गोटे पद मु गाई अर्थ करने मो पाखे तथापि गोटे पद दरकार हो भाग्यवान सदा भाग्य फल लभे अभागा लभे मामान ये भाग्यवान से सदा सदा भाग्य फल लाभ करे अभागा सार सी केबे हेले भाग्य फल पाइबो दुर्भाग्य तो मिलियो सागर मंथने केशव कमला गरल भक्षिले ये पुराण कथा ये जतले सागर मंथन करा गला गोटे पटे देवता अन्य पटे राक्षस मिलित सहयोग रे आगे सागर को मंथन करा गला अनेक द्रव्य सब हारला देवता राक्षस माने नहीं गले आगे मां लक्ष्मी बाहरले मामान भगवान चतुर लोक मां लक्ष्मी को नहीं गले काहे कि नेले ना ये जोग आगे चार जुग भोग करबो जीव चार जुग ये सत्य मजा गत प्राण आलोचना करिबानी ये कली जुगरे बंचिबा पई हेले मा माने हमको अर्ण आवश्यक अर्ण बिहुने हंसाहानी ये जुग साधीब काजनी ये अर्ण बिहुने हंसाहानी जग साधीब काजनी आमे जदी अर्ण न खाइबा ये प्राणटा को ये पिंडटा को सारा हमें बंचाई परिबा ना पानी पी की बंचे देबा बगो भाई आसीबो कोट अन्नटा आसीबो को अन्न नल नै हांडिया पी की बंचे ना से कथा चाष कले अर्ण आसीबो तले कोन चाष करबा भगवान एठी हम आसी जिबा टॉपिक को ए विषय वस्तु को जीवा ओडिसा में तरफरु सृष्टि संस्था सहायता रे आपण को ग्राम रे ये सचेतन मूलक पालना परिवेषण करा जाउची हां तले हमें को प्रकार चाष करबा को प्रकार चाष आज्ञा ताकि से चाष कले हमें दी प्रकार लाभ पाइबा दी प्रकार लाभ कोन गोटे प्रकार सार हमर शरीर सुस्थ रहिबो ठीक रहिबो अच्छा अन्य बाटा हमें दी पैसा अर्थ रोजगार करि परिबा रोजगार स्वास्थ्य हबो अर्थ हबो ये भंची वाला मनुष्य हैं तेनु को प्रकार चाष कले हमें दीटा जिनिस पाइबा बेनिफिट मिलियो बेनिफिट मन अरे क्षुद्र शस्य दाना युक्त फसल 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 ये चाष करिथिले अति उत्तम चाष करिथिले अति उत्तम बापा माने क्षुद्र शस्य कौन हैं 8 प्रकार होची क्षुद्र शस्य 8 प्रकार क्षुद्र शस्य कौन से 8 प्रकार क्षुद्र शस्य हैं ये मांडिया कोंगु को दुआ उसुआ बाजरा ये कोंगे आदि क्षुद्र शस्य दे परा वरणे पंडित वर्गे आगे 8 प्रकार क्षुद्र शस्य को हमें क्षुद्र शस्य बोली कहबा 8 प्रकार शस्य को कौन मा माने से 8 प्रकार शस्य कौन मांडिया कांगु कोदू सुआ बाजरा कोंगे बिरी मुग ये सब होची आज्ञा क्षुद्र शस्य बापा मान ये क्षुद्र शस्य निर्मित खाद्य ये क्षुद्र शस्य कि प्रकार सब खाद्य सब तैयार हुए के प्रकार खाद्य निर्मित हुए बा ये क्षुद्र शस्य हमें कि प्रकार खाद्य तैयारी करबा कि प्रकार हबो लो माउसी ये लड़ू केक बिस्कुट होई बोलो माउसी लड़ू केक बिस्कुट होई
ଶସ୍ୟରୁ କି କୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲଡୁ ହେଇପାରିବ କେକ୍ ହେଇପାରିବ ବିସ୍କୁଟ ହେବ ମିକ୍ସଚର କରିପାରିବେ କ୍ଷୀରି ଉପମା ହାଲୁଆ ପିଠା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କରିପାରିବେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇଏ ମାଣ୍ଡିଆ ନିର୍ମିତ ଆଜି ଲଡୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ୟ ନିର୍ମିତ ଖାଦ୍ୟ ଇଏ ପୃଥିବୀରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବାପା ଗୋଟିଏ ପଦ ये खाद्यटा काहेकि श्रेष्ठ क्षुद्र शस्य फसल ए खाद्य सार दे भलो आउ कैल्शियम आउ लौह ए खनिज पुष्टि सार मौज पंडित वर्ग मामान ये जो क्षुद्र शस्यरू विभिन्न प्रकार जो खाद्य निर्मित करागला ये खाद्य गुड़िक श्रेष्ठ कहीं श्रेष्ठ बोली कहगला ना ये समस्त प्रकार खाद्य रे सारे प्रकार खाद्य सारे मोटामोटी कहवा गला ये सकल विटामिन गुडा या देहर अछि हां विटामिन ए बी सी डी ई के बी1 बी2 बी6 बी12 बी5 नि आसिनी मैग्नीशियम पोटासियम भाई समस्त प्रकार खाद्य सार ये क्षुद्र शस्य रे भरपूर हे की रही अच्छा 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 ये भलो खाद्य तेनु आपण माने हांडिया न पी के मांडिया ए हांडिया नो पतो आउ मांडिया मांडिया अच्छा अच्छा मांडिया सॉरी सर हां तेनु आपण माने सदा सर्वदा चेष्टा करंतु सारे ये क्षुद्र शस्य को चाष करंतु ये जो 8 प्रकार क्षुद्र शस्य रहिछि 8 प्रकार क्षुद्र शस्यरु सर मांडिया ता होछि श्रेष्ठ मांडिया श्रेष्ठ ये मांडिया टाइगर जदी श्रेष्ठ हुए चिकन मटन बिरयानी ये चिल्ली चिकन जो चाउमीन ये गला पिज्जा बर्गर एगुडा कोले जीव आइगा से फास्ट फूड खाद्य कथा न से फास्ट फूड खाद्य खाइले विभिन्न प्रकार रोग हो अच्छा अच्छा आपण माने ये क्षुद्र शस्य निर्मित खाद्य खाइले आपणकर देह शरीर उन्नति हेबो इम्यूनिटी पावर बढ़िबो एवं 2 पैसा आपण माने रोजगार करि परिबे रे भाई मांडिया चाष कर ये थोर भाई मांडिया चाष कर ये थोर भाई मांडिया चाष कर ये थोर भाई मांडिया चाष कर ये मांडिया चाष रे दे लाभ प्रचुर भाई लाभ प्रचुर ए भाई मांडिया चाष कर ये थोर ए भाई मांडिया चाष मांडिया चाष कुहाई करू थानीति भाई मोर करू थानीति जीवने हेबो तर हेबो उन्नति जीवने हेबो तर हेबो उन्नति आउ चतुर चाची भाई चाष कर तू जाई चतुर चाची भाई चाष कर तू जाई आउ चतुर चाची भाई चाष कर तू जाई चतुर चाची भाई चाष कर तू जाई भूली थिबा ये भूली थिबा क्षुद्र शस्य करादर भाई रे करादर ये भाई मांडिया चाष कर रे तोर भाई मांडिया आ सुनिबे गुणी को जन देई मन कर्ण भाई मांडिया चाष कर ये दहा दहा न्याओ मानो हेबो आलोचन ओडिशा मिलेट मिशन रो दहा कथा
ଦେଖନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ କିନ୍ତୁ ଲାଭ ଆପଣ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅଧିକ ପାଇବେ। ଅମଳ ଅଧିକ ବେନିଫିଟ ये चाष तो हम केमिति चाष करिया आइगा हैं? चाष हेब केमिति ଚାଷ କେମିତି କରିବା पहाड़ रे बुलिबा कि पड़िया ବାପା ମାନ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମାନେ ଜମି ଚୟନ କରନ୍ତୁ अच्छा हैं? ବିହନକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ हैं? କଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଡଙ୍ଗର ଜାଗା ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା ଅଛି ଗୋଡା ଜାଗା हैं? ସେ ଜାଗାରେ ମା ମାନେ 3 ମାସିଆ ମାଣ୍ଡିଆ ଆପଣ ବିହନ ବୁଣନ୍ତୁ ଲଗାନ୍ତୁ ଯଦି ମଡ଼ା ପାଣି ଅଛି ପାଣି ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଅଛି ମଡ଼ା ପାଣି ରହିଛି ଆପଣ ସେଥିରେ ବଡ ମାଣ୍ଡିଆ ଲଗାଇ ପାରିବେ ବାପା ମାନ ଜମି ଚୟନ କଲେ ବିହନ ଚୟନ କଲେ ଏବେ କରିବା କଣ ନା ସେ ବିହନକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା विशोधन हेब केमिति କେମିତି ବିଶୋଧନ କରିବା हैं? ବାପା ମା 10 ଲିଟର ପାଣିରେ ବିଶୋଧନ କେମିତି କରିବେ ମା ମାନ 10 ଲିଟର ପାଣି ଆଣିବେ ତା ସଙ୍ଗରେ 200 ଗୋମୂତ୍ର ଆଣିବେ गोमूत्र ତାକୁ ମିଶେଇ ଦେବେ बजार आनिबो ତାକୁ କରିବେ କଣ ଯୋଉ ବିହନ ଆପଣ ମାନେ ଚୟନ କରିଥିଲେ ସେ ବିହନକୁ ସେ ପାଣିରେ ଆଜ୍ଞା ବତୁରାଇ ଦେବେ ଇଏ ସାରା ରାତି ବିହନକୁ ଆগে ଭିଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ बतुरीबो हां ये प्रभातु छाणी आण रे सुखिला रे सुआई दियो रे ए सुखी गोला पोरे ताकू तोड़ी पाकाए भला तोड़ी जीवामृत विष धन रे जीवामृत विष धन रे ये करिले करी हे मोर बरण्य पंडित वर्गे ये बिहनकु राति सारा भिजेइला परे सकाळु करिवे कोन ना ताको आगे छाणी आनिबे छाणी आनला परे ताको छाई रे आगे 4 घंटा सुखैबे सुखै देला परे आगे जीवामृत पकई पूर्वरु आपण तड़ी पकाया ପାଇଁ जमी प्रस्तुत कर देइथिबे आपण जोठी चयन करिसंती मांडिया चाष करिया ପାଇଁ क्षुद्र शस्य चाष करिया ପାଇଁ जमी चिन्हट करिसंती सेई जमी निकट रे तड़ी पकाया ପାଇଁ आपण प्रस्तुत करिवे आगु ना जीवामृत पकइबे पकई के आपण गोबर खत पकइबे तड़ी पकई देबे से तड़ी देखि आपण को हुष्टपुष्ट होई कि बाहरिबो बापा तड़ी विशोधन हला जमी चयन कले बिहन चयन कले एबे जेतेले तळी हे गला तळी को लगेवा केमिति लगैया केते दिन लगैया ताको देख बरणे पंडित वर्गे आपण माने जो पारंपरिक प्रणाली रे आगुर जति के हमें चाष करूथिले मा मान ए पारंपरिक प्रणाली रे हमें चाष कले गोटिए एकर को बापा मांडिए केजी रु 2 केजी आवश्यक 4 रु 5 केजी आवश्यक होई थाए जदि हमें सघन प्रणाली रे चाष करिबा बा श्री पद्धति रे मांडिया चाष करिबा धाडी रे लगेइबा आपनकर गोटिए एकर को आगे केजी रु 2 केजी आवश्यक होई थाए रे अरे पद्म भाई हमको कोउटा सहज हबो जोडा 5 केजी बिहन लागुची सेइटा ना केजी बिहन लागुची तो एक आज्ञा सबठु छोट 5
ପାଞ୍ଚ ସବୁଠାରୁ ବଡ ମାନେ ପାଞ୍ଚଟା ହେଲେ ଭଲ ହବ ଆଜ୍ଞା ଏକଟା କଣ 5ଟା ଭଲ ହବ ହଁ ଏକ ଆଖିରେ ଆଖି ନୁହନ୍ତି ଏକ ଚାକିରେ ଚାକିରି ପଦ୍ମ ଭାଇ ହଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ ହବ 5 କେଜି ବିହନ ହେଉଛି 1 କେଜି ବିହନ ହେଲେ ତମେ କୋଉଟା କରିବ ଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଏକଟା ଅଧିକା ନୁହଁ ନା। ପାଞ୍ଚ ଅଧିକା ବାପା ମାନ ଆମେ ସଘନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯଦି ଚାଷ କରିବା ଗୋଟିଏ ଏକରକୁ ଆମେ ଅମଳ ପାଇବା କେତେ କେତେ? ନା 10 ରୁ 12 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅମଳ ପାଇପାରିବା ରେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ଚାଷ କରିବା 3 ରୁ 4 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆମେ ଅମଳ ପାଇବା ତାହେଲେ ମା ମାନେ କୋଉ ଚାଷ କରିବା ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରିବା ନା ଏ ସଘନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବା ଧାଡି ରୁଆରେ କରିବା କୋଉଟା କରିବା ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ଅମଳ ହଉଛି ସେଇଟା ଆମେ କରିବା ସଘନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ଧାଡିରେ ଆପଣ ମାନେ ଲଗାନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲଗା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନା ନା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆପଣ ମାନେ ଚାଷ କଲେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇବେ ଚାହନ ପୁଣି ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ଆଜି ଭଲ କଥା ସେଥିରେ କେତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଛି କେତେ ସାର୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କୃଷି ବିଭାଗ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଏକରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ 2000 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଯଦି ଆମେ ଧାଡିରେ ଲଗେଇବା ଗୋଟିଏ ଏକରକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଆସେ ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆସୁଛି ଆମେ ଇଆଡେ ଅମଳ ପାଇଲେ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଏ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ୟକୁ ଆମେ ନ କରିବା ବାପା ମାନ ଲଗେଇବା ପ୍ରଣାଳୀରେ କେମିତି ସଘନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ୟକୁ ଲଗେଇବା କେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିଛେ ସେ ଜମି ନିକଟରେ ତଳି ପକେଇଛେ ସେ ତଳିକୁ କେତେ ଦିନ ନା 10 ରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଏ 10 ରୁ 15 ଦିନ ତଳି ରୁଅ ଯେ ଧାଡିରେ କରିବା କଣ ଆମେ ଯେମିତି ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଇଏ ତଳିକୁ ହାତରେ ଉଠେଇ ଦଉଛେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା କରିକି ଉଠଉଛେ ନାଇଁ ମା ମାନେ ସେମିତି ଉଠେଇବାନି କେମିତି ଉଠେଇବା ନା ଆପଣ କୌଣସି ଲୁହା ପାତିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ତଳିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଠାନ୍ତୁ ମାଟି ସହିତ 10 ରୁ 15 ଦିନର ତଳି ଆପଣ ମାନେ ଲଗାନ୍ତୁ 10 ରୁ 15 ଦିନର ତଳି କେତେ ଲଗେଇବା 10 ଇଞ୍ଚ ରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତଳି ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ଧାଡି ରୁଆରେ କେମିତି କରିବେ ଇଏ 20-25 ଦିନର ତଳି ରୁଅ ଯେ ଧାଡିରେ ଆଜ୍ଞା ସଘନ ପ୍ରଣାଳୀ କହିଲି ଏବେ ଧାଡି ରୁଆ ଆପଣଙ୍କର ଧାଡି ରୁଆରେ 20 ରୁ 25 ଦିନର ତଳି ଆପଣ ମାନେ ଲଗାନ୍ତୁ କେମିତି ଲଗେଇବେ ଆଜ୍ଞା ଦିଟା କରି ତଳି ଲଗେଇବେ ବ୍ୟବଧାନ କେତେ 8 ଇଞ୍ଚ ସଘନ ପ୍ରଣାଳୀରେ କଲେ 10 ଇଞ୍ଚ ଆମେ ଧାଡିରେ ଲଗେଇଲେ ଆଜ୍ଞା 8 ଇଞ୍ଚ ଏମିତି କଲେ କଣ ହବ ନା ଆଜ୍ଞା ये गछ खाद्य सार पाइबा पई सुविधा हबो ये हृष्टपुष्ट हबो आज्ञा पिलो बाहरिया पई सहायक हबो रे अरे रुआ बेले दियो गोबर खत ले गोबर खत रुआ बेले दियो गोबर खत ले गोबर खत 15 दिन रे जीवा अमृत पंडित मंडली आज्ञा लगैला बेले निश्चिंत भाव आपण माने गोबर खत दियंतु रासायनिक सार को कम व्यवहार करंतु अच्छा यूरिया पोटाश डीएपी गुणर देबानी ना ताको कम व्यवहार करतो आपण जेति की गोबर खत देबे सेति की अमल भलो अच्छा आज्ञा प्रति 15 दिन रे जीवामृत दियंतु हे
ଦିନର ଥରେ ହାଣ୍ଡି ଖତ ପକାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହାଣ୍ଡି ଖତ ଏ କଣ ପଡୁଛି 15 ଦିନରେ ଉଇଡର ଚଲାନ୍ତୁ। ଉଇଡର ଚଲେଇଲେ ହବ କଣ? ହବ କଣ ନା ସେ ମାଟି ଆଗ ଉର୍ବର ହବ, ଯେତେ ସବୁ ଘାସ ଘାସ ଥିବ ମାଟିରେ ପୋତି ହେଇଯିବ, ଖତ ହବ। ଖତ ହବ ନାଇଁ ତେଣୁ ପ୍ରତି 15 ଦିନର ଥରେ ଆପଣ ଉଇଡର ଚଲେଇଲେ ଆଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଆପଣଙ୍କର 40ଟା ପିଲ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ସଂସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯୋଗ କାମନା କରୁଛି ଆଜି କୃଷି ବିଭାଗ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆପଣ ମାନେ ଇଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ୟ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ, ଲାଭବାନ ହେବେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ। ବିକିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣ ଲୋକାଲ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବେ ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଦର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ମଣ୍ଡି ଆଜ୍ଞା କରାଯାଇଛି। ସେ ମଣ୍ଡିରେ ଆପଣ ମାନେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ୟ ଆପଣ ଯେତିକି ପାଇବେ ନିଜର ଖାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେତିକି ବଳକା ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଗ ଗୋଟିଏ କୁଇଣ୍ଟାଲକୁ 3200, ଗୋଟିଏ କୁଇଣ୍ଟାଲକୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ମାଣ୍ଡିଆ ଦର ହଉଛି 3295 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଧାନ କେତେ ଗୋଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କେତେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା 12 11 13 ଅତି କମରେ 1800 ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ୟ ଯଦି ଚାଷ କରିବା ଆଜ୍ଞା 3295 ଟଙ୍କା କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ପାଇବାରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ନା ଇଏ ସଘନ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଧାଡି ରୁଆରେ କଲେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ? ଧାଡିରେ ଗଲେ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବନି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବନି ପଦ ଭାଇ, ସେ କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଧାଡିଆ ଆମେ ସଘନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯଦି ଚାଷ କରିବା ବା ଧାଡି ରୁଆ କରିବା ଆମକୁ କମ ପରିଶ୍ରମ ହବ, ଖର୍ଚ୍ଚ କମ ହବ, କିନ୍ତୁ ଅମଳ ଅଧିକ ପାଇବା। ଅଧିକା ହବ, ଲାଭ ଅଧିକା ହବ। ଭାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା।